siddhanti karyanina manarathai nahi shiptasya singhasya pravishanti mukhe mriga. Meaning in English: any work should be done by hard work, not just by dreaming. In the same way as the deer does not enter the mouth of the sleeping lion. Hindi अर्थ: कोई भी काम मेहनत यानी उद्यम से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करता। बांग्ला अर्थ: उद्यम বা চেষ্টার দ্বারা সমস্ত কাজ সফল হয়, শুধু ভাবলে হয় না। যেমন ঘুমন্ত সিংহের মুখে কখনোই হরিণ নিজে থেকে এসে প্রবেশ করে না।